هو طالب ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل لا كريستالوشيمي، وان شاء الله غادي نشوفوا واحد لو سيستيم تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان. نبداو على بركه الله. اكزرسيس اون ا étudié لو سيستيم كوبيك ا فاس سونتري. داكور دونك في هذا لو سيستيم كوبيك ا فاس سونتري غادي ندرسوا 8 ديال لي كيسيون اون جينيرال. داكور لا بروميير كيسيون اون ا كالكول لو نومبر دو موتيف. غادي نحددوا لو نومبر دو موتيف ديال كوبيك ا فاس سونتري. D'accord, la deuxième question, calculer le volume de la maille cubique à face centrée. Voilà, donc cubique à face centrée. Voilà. Voilà, la troisième question, calculer le paramètre A en fonction de R. Voilà. Quatrième question, définir la capacité. La question 5, définir la masse volumique. La question 6, calculer la coordination du cubique à face centrée. La question 7, la projection sur le plan X ou Y. D'accord. La question 8, on a étudié la coordination réduite du cubique à face centrée. D'accord. حاولوا تفكروا في la question. Après, Inch'Allah, نشوفوا la solution. Solution. La première question, on a calculé le nombre de motifs. Voilà, le nombre de motifs égale quoi? Égale toujours le nombre au sommet divisé par 8 plus le nombre des arides somme à l'arbre plus le nombre des faces divisé par 2 plus le nombre à l'intérieur. C'est très bien. Alors, le motif égale quoi? Le nombre au sommet toujours égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est très bien. Donc, il y a 8 fois 1 sur 8. Voilà, plus les arides, attacher la molécule ou bien les atomes sur les arides. Alors, 0 à l'arbre plus les faces. Donc, il y a chaque face qui a une molécule ou bien un atome qui est dans le centre de la face. D'accord? Donc, c'est-à-dire les faces, chaque face. عندها واحد لا موليكول في وسط هذيك لا فاز. داكور دونك ها وحده ها جوج دونك ها ثلاثه ها اربعه ها خمسه وها سته. داكور دونك سته مقسوم على جوج بلس الا جينا نشوفوا الانتيريور ديال هاد كوبيك فاس سونتري معنا دونك ما عندناش شي لا موليكول في وسط هاد الكوبيك. داكور دونك زيرو. الوغ زيد ايكال كوا 8 على 8 هي 1 زائد 3 6 على 2 هي 3. الوغ 3 زائد 1 هي 4. سي تري بيان. دونك 4 اتوم par maille. C'est très bien. Voilà, le nombre de motifs égale 4 atomes par maille. D'accord. Voilà, après, Inch'Allah, je vois la deuxième question. Calculer le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est toujours le volume de la maille égale quoi? Donc, on a un cubique, c'est-à-dire AOS3. Toujours. D'accord. Le volume d'un cubique, toujours AOS3. Il a مثلا واحد كاري. داكور الى عندنا مربع لو فوليوم ديال هذاك المربع هو ا كاري ماشي AOS3. سي تري بيان. جوست يعني remarque. La troisième question, calculer le paramètre A en fonction de R. Voilà, faites attention à la question, ركزوا معايا مزيان. فوالا غادي نخدموا بنفس القاعده اللي خدمناها في السيستيم ديال كوبيك سونتري يعني في الفيديو اللي قبل. داكور دونك فوالا لا troisième question, on a calculé le paramètre A. Voilà, regardez bien. عندي هنايا دونك عندي هنا لا ديستونس هي A. داكور عندنا هنا لا ديستونس A فين كاينه لا طونجونسيال يعني كنشوفوا فين كاين المماس ديال لي زاتوم. داكور كنشوفوا فين كاين المماس ديال لي زاتوم. الا جينا نشوفوا هاد لي زاتوم ما بين يعني هاد جوج ديال لي زاتوم ما كاينش لا طونجونسيال. فين كاين لا طونجونسيال كاينه فوالا regardez bien. دونك هنايا كاينه لا طونجونسيال كذلك عندي هنايا كاينه لا طونجونسيال. داكور فوالا regardez bien. دونك فوالا دونك هنايا كاينه فين كاينه لا طونجونسيال في لا ميدياتريس ديال لي زاتوم. داكور يعني كاينه في لا يعني لا طونجونسيال كاينه في لا ميدياتريس ديال لي زاتوم. داكور ابخي غادي نمشيو نحسبوا دروكا هاد لا ديستونس. فيت اتونسيون دونك غادي نمشيو نحسبوا هاد يعني هاد لا ديستونس
par exemple غادي نسميها x مزيان دونك هاد لا ديستونس غادي نسميها x دونك عندنا ان تريونغل فوالا كوم سا دونك كاين فوالا داكوغ دونك هاد فوالا عندي هنايا ا فوالا عندي كذلك هنايا ا دونك غادي نحدد هاد x داكوغ دونك هذا هو لو تريونغل سي تري بيان دونك غادي نستعمل فيثاغورس alors on a x au carré égale quoi? Égale a au carré plus a au carré. C'est très bien. Alors, x au carré égale quoi? Égale 2a au carré. C'est très bien. Alors, x égale quoi? Égale a la racine de. Voilà. Donc, il y a là, x. Nous allons حسبنا a. Bien. Alors, باش نحسبوا a كنعرفوا بلي عندي هنايا 3 ديال لي زاتوم. Voilà, donc on a la première atome, la deuxième atome et la troisième atome. C'est très bien. Voilà. Donc on a chaque sphère, donc chaque sphère a un rayon. D'accord. Donc R, c'est-à-dire شحال هاد la distance. Donc هاد la distance شحال كتساوي. Voilà, هاد la distance شحال كتساوي a la racine de 2. Donc a la racine de 2. D'après le théorème Pythagore. هاد la distance كتساوي a la racine de 2. D'accord. عندنا هنايا 3 ديال les atomes. Voilà, donc هاد la distance شحال قلنا كتساوي a la racine de 2. A la racine de 2. C'est très bien. Donc شحال عندي هنايا من لو غايون عندي هنايا 1 2 3 4 مزيان. Donc 4R égale quoi 4 ديال لي غايون كيساوي شنو كيساوي a la racine de 2. Donc كيساوي a la racine de 2. C'est très bien. Donc la racine de غادي نجيبها لهاد le côté. Alors a égale 4R divisé par la racine de 2. C'est très bien. Égale ici 4 fois la racine de fois R divisé par 2. C'est très bien. Alors le paramètre A égale quoi? غادي simplifier na juge مع juge. Alors égale 2 la racine de R. C'est très bien. Donc شحال كيساوي le paramètre A كيساوي 2 la racine de fois R. C'est très bien. Après, on va la quatrième question. Définir la capacité. Voilà, la question 4. On a calculé la capacité. C'est toujours le volume occupé divisé par le volume de la maille. Voilà. Alors, le volume occupé, toujours le nombre de motifs. Z fois le volume de la sphère. 4 tiers P R plus 3. C'est très bien. Le volume de la maille, c'est A plus 3. D'accord. عرفنا شحال كيساوي a دونك a كيساوي 2 la racine de r غادي نرفع هنا اس 3 وغادي نعوض هاد لا فالور داكوغ دونك كيبقى فقط غير نحسب الزيد راه ديجا حسبناه في لا بروميير كيسيون كيساوي 4 مزيان كنجيو كنحطو هاد الاعداد هنا وكنكالكوليو هاد لا كومباسيتي ابخي غادي نمشيو لا كيسيون 5 فوالا دونك هادشي سي تري فاسيل. La question 5 définit la masse volumique. Voilà, la masse volumique égale quoi? C'est toujours la masse d'un maille divisé par le volume d'un maille. C'est très bien. Égale aussi, je vois la masse d'un maille égale le nombre de motifs Z fois la masse molaire d'un motif. C'est très bien. Divisé par N Avogadro. C'est très bien fois le volume de la maille. Le volume de la maille, là déjà حسبناه كيساوي A أس 3. Voilà. وقلنا A شحال كيساوي A شحال كيساوي 2 la racine de fois R. D'accord. و N Avogadro كيساوي 6 فاصلة 0 جوج fois 10 أس 23 مول موان زان. Voilà. Donc مول موان زان. D'accord. Les questions c'est très facile. Voilà, on va d'abord la question 6. Calcule la coordonnée.